Malmaw assalamu alaikum alan deme ay balmache Mamoudou Cissé Lo ka bo sokoro alhamdulillah sigiro bena New York mabi ay be se ka nyon invité ka émission name ame loni bondale la bita loni dogoni inshallah mena kuma femi kan bi a problème me mo shamanka ni ɲininkali bɛ mɔgɔ minnu fɛ a kan I bɛ se ka ɲininkali ninnu taper la n bɛ se k'a kalan an bɛna kuma jinɛw ani adamadenw olu y'a kafoɲɔgɔnya les relations conjugales ou les rapports sexuels entre les djinns et les êtres humains. Donc c'est le titre aujourd'hui, donc vous pouvez appeler vos amis inshallah. Donc bita émission quand je suis aussi en direct sur Radio Samatigla. Alhamdulillah Rabbil Alamin mbalma on to Mamoudou Cissé. Alhamdulillah Rabbil Alamin Radio Samatigla la me bao nga foli be bela jani inshallah ne to Mamoudou Cissé ka bo sokoro on sigiro bena New York mabi. Nala sonoma bi émission mena ke me Facebook en direct a we se ka nyon invité Facebook en mena kuma jinawu ani adamadenw ya kanu nyoya sadi aya ka kafo aya kafo nyoya jinani adamaden be se ka furuwa yala olu konya nu be se ka ke chodi donc ay be se ka nyon invité walma ka fingen partager parce que a problème me mo chaman ka inshallah sur Facebook bon mo nu be Radio Samatila la mena ay fanan be se ka afo ay mo nyon nyina ay bala me Radio Samatila be se ka bla téléphone kan comme Facebook be bla fait téléphone ka chomna inshallah donc on met direct là sur Facebook et puis met direct là sur Radio Samatila ame émission loni ne la menani ni ay balmache Mamoudou Cissé bita titri comme ya fo chokamna jina ni adamadenw ya relation conjugale relation sexuelle est-ce que tiambala aw ko be ke chodi folo e minye amena anjigi seme ala taala la kala dali amena fo minu fo ala ake ambe ansema ka soli ke chila ka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim o kofe an foli be la malibaga bela jeni anan kanu baga bela jeni Radio Samatila kan comme Facebook kan inshallah nga titiri min fo jina ni adamadenw ya kanu nyoya avec chodi ale ni détail nous bala inshallah mon détail ou le 1600 donc a se kanyo invité inshallah amena mena corona haya kelinta mimbe suratul rahman kono suratul rahman ye sura 55 le verset 74 a se ka sebe Allah taala ko o yoro la ardine don nu dola ardine kono ale Allah taala bina ardine muso di chewma ardine muso minu be adamade masuma jina masuma donc o korobe ko muso ko jina be se ka se muso ma adamade muso ma ko mi jina muso ma fanani ay ni yoro famia ko sebe ni kurana hali ay bebe se ka ta vérifier parce que Facebook réseaux sociaux là assistant mo chama be kan chama fo minu tebena o sema do wa fo ko ni ka kafonyoya ye ini mfeno che obe koro gbere sorola ka fo olula manga koro mi sorola jina o lebe kafonyoya keni mowiye abese ka ke chela abese ka ke musula donc suratul rahman verset 74 alako abena ardina muso di
arijinɛ cɛw ma jinɛ ma se minnu ma adamadenya ma se minnu ma ala ka limaniya d'an ma donc sisan an bɛna taga ka détail wulu di jinɛ muso jarabila cɛ la a bɛ kɛ cogo di a bɛ se ka mun se adamaden cɛ ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu an bɛna kuma o kan k'a sɔrɔ sisan ka kuma cɛw ta kan inshallah an bɛna filɛ n'an ka wagati jan sɔrɔ adamaden bɛ jarabi mɔgɔ la cogo min na jinɛw fana bɛ jarabi i la o cogo la ni muso bɔla ile yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka file fiyɛ i la k'i bɔ i ye cogo cɛ ka ɲi walima i ka dereke min don o diyala mɔgɔw ye jinɛw fana bɛ dugu kɔnɔ o bɛ se ka jarabi la o cogoya la donc komi fanga bɛ olu la se bɛ olu ye ka tɛmɛ adamaden ka cogoya dɔ la o bɛ se ka don adamaden na o tɛ ɲininka o tɛ fɛn kɛ fo ni latanga ka kɛ mɔgɔ min bolo ka bɔ ala o tala yɔrɔ la donc ni jinɛ cɛ ka ɲabɔ muso fɛ a bɛ se ka kɛ jinɛ cɛ kelen ye comme a bɛ se ka kɛ jinɛ cɛ camanba ye minnu bɛ ɲabɔ muso kelen fɛ tuma dɔ la aw bɛ mɔgɔ wɛrɛw le ɲɛda ta ka na i ma mɔgɔ minnu dɔw ta bɛ kɛ u lɔnbagaw ye dɔw ta bɛ kɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔ min ye n'a jɛla a ye filimuw la walima kɛnɛ kan n'a jɛla ni ye dɔrɔn olu bɛ se k'olu lɔn ka olu ɲɛda ta ka na bɔ ni jinɛ cɛw y'a kuma de la ani adamaden musomanw olu bɛ relation kɛ cogoya min na n'o wele ka sisan pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya donc ni jinɛ cɛw le nana ɲɛbɔ adamaden musoman fɛ a bɛ se ka na a ma sugo la ka na bɔ ni muso ye a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka ko caman ɲagami muso ma dɔw wele ko mari de nuit donc a bɛ dɔw y'a furu ko gɛlɛya a bɛ dɔw y'a den ko gɛlɛya a bɛ dɔw garijɛgɛ tiɲɛ a bɛ dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tiɲɛ parce que ça dépend i ni jinɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ni jinɛ kafiri sugu dɔ de bɛ a tɛ fɛ fiyewu k'i adamaden ɲɔgɔn yɛrɛ ye se i ma walima o ye ɲɛbɔ i fɛ a tɛ sɔn fiyewu k'i ye furu jinɛw bɛ se k'o kɛ f'u ye mɔgɔ le ɲini mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ ka jinɛw gbɛn alhamdulilayi anw b'o le kɛ mais jinɛ gbɛn sira caman bɛ yen a dɔw ye sitana siraw ye a dɔw ye ala siraw le ye anw bɛ ala siraw olu le kan donc sisan ni jinɛ cɛ ɲɛbɔla walima jinɛ groupe dɔw ɲɛnabɔla adamaden musoman fɛ a bɛ se ka o la tanga ka bɔ furu ma muso i b'a ye a cɛ ka ɲi a ko bɛɛ lajɛlen dafanen bɛ mais a tɛ ka se ka furu o bɛ se jinɛw bɛ se k'o kɛ o b'a kɛ cogo di n'olu bɛ bɔla ni muso ye ka ban a fana ni jinɛ bɛ se ka adamaden musoman furu a furu bɛ kɛ sugo la tuma dɔ la fana ni n'a tɛ fɛ k'i ye furu ni cɛ bɔla i kɔ ale bɛ taa yɛrɛ yira cɛw la sugo la k'o cɛw kɛlɛ a bɛ se ka cɛ y'a fɛn dɔw tiɲɛ a bɛ commencer ka cɛ y'a ko caman ɲagami donc ni cɛ le k'o ye sisan an ye mɔgɔw b'o le wele ko nɔrɔ ko muso nɔrɔman de bɛ nin ye k'a nɔrɔ man ɲi donc jinɛw le bɛ mɔgɔ kɛ nɔrɔ jugu ye tuma dɔ la i bɛ se ka kɛ nɔrɔ ɲuman ye olu y'a dɛmɛ bolo dɔw fana ni ma parce que mɔgɔ caman bɛ yen n'i ma yɔrɔ faamu i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ muso caman bɛ yen sisan ni jinɛw ka don la ka a ye lɔgɔ bɔ adamaden ɲɔgɔnw la a bɛ kɛ jinɛ ta ye sisan jinɛw bɛ se ka dɔw furu komi n y'a fɔ cogoya min na ka walima a bɛ to k'a bɔ ni muso olugu ye dɔw ta bɛ caya n'atɔ tuma dɔ la jinɛw bɛ na muso ninnu ma tɛnɛn su ani juma su o de bɛ caya mais wagati dɔw la a bɛ se ka caya ka tɛmɛ o kan ni muso yɛrɛ ma lataga ɲini ka bɔ ala yɔrɔ o de kosɔn kuranna b'a fɔ ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ ko cila sallallahu alaihi wasallam a fɔ i musow ye a fɔ ko y'a fɔ u denw ye u ye u yɛrɛ sutura k'a sɔrɔ k'a bɔ ye min i bɛ muso minnu ye silamɛmuso o b'a yɛrɛ abiya cogoya min na o cogoya olu le ka ɲi a tɛ komi n'i b'o la ko jinɛ tɛ se k'a bɔ n'i ye bari jinɛ bɔ yɔrɔw ka ca jinɛ dɔw bɛ yen olu bɛ bɔ bangebagaw la ka don denw la dɔw bɛ yen olu bɛ se ka ɲɛbɔ mɔgɔ dɔw fɛ depuis a fitinin
dɔw bɛ yen i kɔrɔbaya ni i y'a biye cogo kɔsɔn olu bɛ se ka ɲɛbɔ i fɛ mais bi taa kuma fanga bɛna bonya o le kan bi taa titre ye les relations entre les djinns et les êtres humains, les avantages et les inconvénients, comment les djinns se présentent et comment les djinns procèdent à leur relation sexuelle. Inch'Allah. Donc, un kuma be o yɔrɔ le kan. Donc, n'a ɲɛbɔla muso fɛ i kɛcogo kɔsɔn walima n'a ɲɛbɔla muso fɛ depuis i bɛnbaw la ka jigi walima n'a ɲɛbɔla muso fɛ parce que i taara jinɛtigi dɔ fɛ ka baara kɛ o fɛ olu dɔw bɛ se k'i furu jinɛw ma. C'est comme n'i taara jinɛtigi fɛ k'a y'i dɛmɛ k'i bɔ jinɛko problème na a bɛ se ka i furu dɔw b'a fɔ ko min ni furu jinɛw ma k'a sɔrɔ sisan k'a bɛ sɔrɔ ka jinɛw gbɛn o ye nɛgɛlikan nin n'a k'i furu a ma dɔrɔn y'a ko ɲagami ne b'o ye. Donc ni jinɛ nana ɲɛbɔ muso fɛ sisan walima ni jinɛ ka muso le furu walima ni mɔgɔ dɔ le ka a di o jinɛ olu ma furu bolo ma walima dakan bolo ma sisan jinɛ bɛ fɛn caman kɛ pour ne pas que muso ye se ka ɲɛbɔ cɛ gbɛrɛ fɛ. Jinɛ bɛ se ka kafoɲɔgɔnya min bɛ kɛ ni muso ye a bɛ se k'o kɛ cogoya la min ka di muso ye a bɛ se k'a yɛrɛ fasikolo yɔrɔ la bonya min bɛ bɛn muso ma a bɛ se ka a yɛrɛ fana ni ka a yɛrɛ fasikolo n'i bɛ maga maga la k'o ladiya muso ye a bɛ jinɛ bɛ se k'o yɛlɛma k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ kɛ o sugu bɛɛ lajɛlen ye. Jinɛ b'a yɛrɛ yɛlɛma ka star dɔ ɲɛda ta kana bɔ ni muso ye o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka filimu dɔ filɛ sisan jinɛ bɛ o ɲɛda ta kana bɔ ni muso ye o siraw kan. Donc ni jinɛw ka muso min furu sisan ni ile adamaden nana bɔ o kɔ k'i b'o furu a b'i kɛlɛ a bɛ se k'i kɛlɛ sugo la comme i bɛ se k'i kɛlɛ kɛnɛ kan mais jinɛ ninnu bɛ muso minnu furula nin dɔw bɛ olu b'i yɛrɛ furu jinɛw ma jinɛw bɛ dɔw furu ka sɔrɔ u t'a kalama dɔw bɛ a b'olu furu diyagoya la c'est à dire o b'a lɔn o bɛ furu nafolo ko ninnu ni fɛn bɛɛ fɔ n'i taara mɔgɔ dɔ fɛ jinɛtigi fɛ n'a ko i ma k'i ye na ni worogbɛ ye fanigbɛ c'est à dire fɛn gbɛgbɛ den 3 ou bien den 7 n'a sela o la c'est que a bɛ k'i furu jinɛ olu le ma n'a y'i furula ka ban y'a ko gɛlɛya ne b'o ye a ka kɛ cɛ ye walima a ka kɛ muso ye. Donc ni o tigi muso nana deri jinɛw y'a kanu na sisan o y'a bɔɲɔgɔnya la adamaden cɛ tɛ se k'a diya ye tuguni kɔ parce que adamaden cɛman o tɛna se k'ale satisfait comme jinɛ bɛ a satisfait la cogo min na fɛnkɛ bolo ma kanu bolo ma. Donc jinɛ ya relation ka bɔ ni muso ye suguya 2 lo a daminɛ minnu ma don a kɔnɔ kosɛbɛ olu bɛ kɛ sugo ye quoi mais n'a bɔla o la jinɛ bɛ se ka na mɔgɔ ma kɛnɛ kan muso kan kɛnɛ kan walima cɛ ma kɛnɛ kan ka bɔ n'a tigi ye i bɛ adamaden ye cogo min na a b'a yɛrɛ bila adamaden sawura la ka na a bɛ se k'o kɛ. Jinɛ fana ni bɛ se k'a don adamaden yɛrɛ dɔ la ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye a b'a f'i ɲɛna ko nin bɛna na nin wagati nin na ale yɛrɛ le bɛ don o tigi la ka na i ma ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye o cogoya la. Donc c'est comme ka nacogo jinɛ bɛ na muso ma cogoya min na kafoɲɔgɔnya ma n ka nacogo damadamani de fɔ a bɛ se ka na sugo la a bɛ se ka na kɛnɛ kan a b'a adamaden sawura ta comme a bɛ se k'a don adamaden. Ceux qui veulent appeler la pardonnez, attendez, après vous allez m'appeler parce que avait fait interrompu là quoi. Donc jinɛ bɛ se ka na sugo la muso ma ka na kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye comme jinɛ muso fana bɛ se ka na cɛ ma sugo la ka kafoɲɔgɔnya kɛ n'a ye comme a bɛ se ka na kɛnɛ kan jinɛ bɛ se k'a yɛrɛ bila adamaden sawura la ka na bo kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye o bɛ se k'a kɛ a bɛ se k'a don adamaden gbɛrɛ la et puis o bɛna kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye soit a bɛ muso ci o tigi ma walima a b'o ci muso ma o bɛ kɛ cogoya min na ni jinɛ nana yɛrɛ yira muso la a b'a fɔ ko i ye taga fakiri sanfɛ nin yɔrɔ karimasira nin yɔrɔ karimasirana ni sela i bɛna cɛ dɔ ye a bɛ tan k'a détail bɛɛ di muso ma c'est à dire o donla muso min na a bɛ o kɛ ten donc n'o tigi sela ye fana ni
cɛ min fɔla fana ni a bɛ to k'o ye o tigi cɛlamɔgɔ sisan a bɛ se k'a don o tigi la sisan et puis ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni musow ye donc souvent a bɛ muso dɔw masɔrɔ den ɲini sira fɛ dɔw bɛ olu bɛ kɛ denko la ni denko gbɛlɛya nana u sɔrɔ parce que denko gbɛlɛya wagati dɔ la komi k'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka kɛ jinɛw ka sababu ye ni jinɛ tɛ fɛ k'i ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ se k'i y'a denko bali a bɛ muso y'a denko bali cogoya min na ni muso ka garijɛgɛ sɔrɔ a bɛ se ka na bɔ ni muso ye ka muso y'a kɔnɔ tiɲɛ a bɛ se k'o kɛ walima a bɛ se ka kɛ wagati min na muso bɛna garijɛgɛ sɔrɔ a tɛ sɔn fiyewu muso ye kafoɲɔgɔnya sɔrɔ ni a adamaden cɛ ye c'est-à-dire kɛlɛ de bɛ na ni muso ni a bɛ kɛlɛ don muso ni cɛ cɛ o wagati o la muso tɛ se k'a sɔn i t'a fɛn na kafoɲɔgɔnya ma o wagati la fiyewu fo n'o wagati tɛmɛna a tɛ se k'a den sɔrɔ wagati min na donc a bɛ se k'a sɔn i la mais o bɛna kɛ i tɛna se k'a den sɔrɔ n'a ye donc n'a ye ka jate minɛ ni jinɛ bɛ muso o muso n'a bɛ sogo sɔn ka kafoɲɔgɔnya ye ani cɛw cɛ o kɔrɔ de ko jinɛ cɛ de b'a fɛ ni i furu de bɛ o i ma furu i jija ye o gbɛn ka bɔ i kɔ k'a sɔrɔ k'i y'a kow la nɔgɔya n'a tɛ a bɛ ko caman ɲagami mɔgɔw ma mais a bɛ muso n'u caman nɛgɛ ni sira min ye o bɛ fɛn caman de yira musow la o bɛ se ka muso nɛgɛ ni wari ye kɛnɛ kan komi sogo la jinɛ bɛ se ka wari di mɔgɔ ma kɛnɛ kan i bɛ wuli i bɛ koronkisɛ i bɛ se k'o ye i ka so kɔnɔ komi i bɛ wuli i bɛ se ka wari ye i y'a so kɔnɔ jinɛ so min bɛ yen wa a bɛ se ka wari suɲɛ ka na d'i ma donc dɔw bɛ yen a bɛ se ka koroni fili lɔni walima cɛncɛn filɛli lɔni di dɔw ma kaban tuguni kɔ ka taa don mɔgɔ dɔw la wari allo vous m'excusez mɔgɔ dɔw bɛ n wele ka n y'a fɛn tigɛ tigɛ quoi donc olu bɛɛ lajɛlen bɛ se la kɛ la quoi sisan ne nana don muso la ka muso su ka taga cɛ dɔ ma walima ne ka a nɛgɛ ni wari ye o bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw nɛgɛ fana ni sanu ye o bɛ diɲɛ masiri ninnu caman ta fana ni ka muso caman nɛgɛ ni a ye quoi donc ni k'olu fɛn ninnu ye sugu la ko an bɛna nin d'i ma ni sɔnna an ta la an bɛna nin d'i ma ni ka nin kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka dɔ ye pousser fo olu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sunguruba ye jinɛ bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ jinɛ sitanaw o bɛ don dɔw la fana ni olu tɛna se ka nɛgɛ sɔrɔ ni adamaden cɛ ye fo a bɛna se yɔrɔ dɔ la olu bɛ kɛ jɛgɛ ye komi homosexuel ninnu bɛ cogoya min na les PD ninnu ni fɛn ninnu souvent jinɛ dɔw bɛ se ka don dɔw la ka dɔw pousser k'a bila la quoi o de kosɔn wagati dɔ la mɔgɔ ninnu caman bɛ yen a ye hakili kan kosɛbɛ parce que lɔnni ani hakili o tɛ kelen ye i bɛna mɔgɔ dɔ y'a kalan nin bɛ doctorat ni fɛn ninnu b'a bolo mais a bɛ taa ko dɔw kɛ mɔgɔ hakilima tɛ sɔn ka ko minnu kɛ souvent jinɛw bɛ se ka dɔw pousser ka taa olu don fo o la parce que a tɛna diya sɔrɔ ni adamaden cɛ ye walima dɔw bɛ yen olu tɛna diya sɔrɔ ni adamaden muso ye olu bɛna a y'a diya ye k'o bɛ a ye cɛ ɲɔgɔn de la walima o b'a ye muso ɲɔgɔn na donc jinɛ bɛ se ka adamaden pousser ka taa bila fo o fɛngɛw la jɛgɛya la dɔw k'o ma ko homosexuel bon tɔgɔ sugu ka ca a la quoi donc ni jinɛ nana bɔ muso la sisan ka muso bila sungurubaya la c'est à dire ale yɛrɛ tɛ k'a yɛrɛ kalama a fɛ a bɛ a y'a nege sɔrɔla o de la a fana bɛ se ka waritigiw ci a tigi ma fana ni ka taa don waritigi dɔw la minnu bɛna na bɔ n'a ye ka wari d'a ma k'a tɔ encourager o fana bɛ kɛ la donc olu bɛɛ ye sitana siraw le ye ni sɔmina i yɛrɛ ma o la fo i bɛ mɔgɔ le ɲini mɔgɔ min bɛ a sira kan olu bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ a la n'Ala sɔnna ma ne bɛ olu caman kɛ ni Ala y'a dɛmɛ ye ni mɔgɔ min kan wele n'a bɛ a problème na mais i kana wele sisan mɔgɔ min bɛ radio lamɛn na ou bien fɛngɛ la ok a bɛ se k'an numéro sɔrɔ sur Facebook walima a bɛ se k'an numéro sɔrɔ sur YouTube ou bien Google parce que ni k'an numéro di sisan mɔgɔ i kana ban ka weleli daminɛ ka ɲa direct ni tiɲɛ quoi Ala faamuya ko ɲuman d'an ma donc je suis en direct sur Radio Samatigila Radio Samatigila a bɛ lamɛn a bɛ se ka a bila a y'a téléphone kan comme Facebook bɛ cogoya min na walima YouTube bɛ cogoya min na i bɛ se ka Radio Samatigila bila a y'a téléphone kan o cogo la donc ni i k'o kɛ i bɛ se ka Radio Samatigila lamɛn wagati bɛɛ lajɛlen
mais actuellement mes Facebook fanan kan en direct comme mo nous ben suivi là et c'est qu'à partager parce que mes sujets min kani a problème be mo chaman bali la mais o te ka se ka nyaye ibe muso do ye mo be ba fo ma ko ay ban me furu le ma ka soro jinaw le ken me ko muna kay hakili yere kay nibo adama don kan kay nito olu adama olu jina dron kan donc olu siguya nu be se ka masoro awe kafo nyoya min ken muso ye muso bo o diale soro katimi adama den kan o be se ka ke sababu ya do e fana be se ka ke ni cheche le bola muso ko ka be na furu aybe ta ki ya bara ko nyami kabanga ta do modo la minu bi kele ki ya dianro ko bela jeni nyami donc lu no kala dron ibina jate depuis ngambla muso nko nya ko nyamina donc c'est pas la peine ka a kunya poursuivi ali muso do be boli yere ko tere ni kay ko fo tolomboloma ko vraiment nyabola ife menanike ni ko kedron c'est fini jina do be lu ya kele ya ka bon ay bi blay ko ki ya ko bela jeni nyami ole ko son ala utala ko anga na mando jeneala ko jeneya e fe mi fe chejugu dano donc abe mo shama masoro ole fe do ya ko shama nyami nimbe jeneya ko ne ko son souvent alinima ake ni jina be muso min ko ni ka ko fodron abe bla iko o srawo kan donc am bela jeni an yere korosi modo be muso do be olu furun me jina ma o be se ka den soro ni jinaw ye jinaw ka dian kono quoi de me ke modo bolo ni jinaw ye jinaw ka dian kono bon a famia be gbele a modo ma mais féminin lo c'est rare que menani a sujet mais abc ka ke quoi voilà donc muso do be furu jinaw ma comme chedo fnani me se ka jinaw muso furu mais me ka kuma muso ta kale kan sisan ka share ko fa mena mu chew ta abc ka empêchement nu do cheya kunya la ona nyongona nu donc ni jina ka wari dima ni sona warla walma ka kurun ni dima walma ka lonia do dima ni sona olula ka foko ibina oluta barake madola a famba bela bayin la bango jugale parce que amena lairu kan mi funyina adamna la obena noya ngabena se rola itena se ka lairu kan nufa ado be se ka bo saraka fitin na walma ka ta fo adamade saraka yere la ki dendi walma ya modi donc bitat temu yo woliye kuma na muso ya relation ni jina utaka donc mena kuma chew ya relation ani jina muso le kan 600 inshallah donc a se ka fait partager et puis fanani ni question me mo mi fait o be se ka taper la ni nga question ni mena se ka question mi se ka min jabi ma fina mo me se ka jabi donc nga lo mo chama mena nyingali minke iba londi ko jina muso chama me se ka nyingali minke iba londi ko jina chebi fe donc atakamasiru kasha iba lon sugo bolo ma ko jina chebi fe yo minga qur'ana haya min foni suratul rahman kono verset 74 voilà donc do be se ko to fle ka lon ko jina be sela bolani adamade muso wiye quoi sisa ibe se ka lon sugo bolo ma ni be sto ka sugo ka ye relation sexuelle lebe ini cheuche sugo bolo ma ça veut dire que jina dobe ife donc jina o catégorie kasha do chama me minu e kafri abe ko madama de do ya kafri ya kaju do tamanju do tabe chema donc me tagamasire le bala ibe se ka loncho amina minu ya kafri ya fan ka bon ne be se ko lu lon sugo bolo ma quoi ni mo ka ya sugo fo yana sugo bolo ma inshallah mais c'est kalon jina catégorie mi me atigi bolo là on se ka kele chugo mi na me se ka o kele o chugo la bon souvent amandie ka détail basu do di mo do kana la mais et puis kata mo gbere nege na yi voilà sinon ni mo sugo la ka ye bamba ye sugo la ko ba yira ko ye jina kafri masa ou le bolo quoi jina mnu be masaya bona aya fenga kono c'est comme il be au groupe là donc olu kele ka gbo olu akoy ka gbelen fu be isi ay kama wakati do la ka ay kele donc mo be sugula bambala walma sama do kama ko semba
o n'a ɲɔgɔnna ninnu a différent damadamanin bɛ yen n tɛ fɛ k'a bɛɛ di ne pas que mɔgɔw bɛ mɔgɔ tromper n'a ye ni i bɛ sugo olu la c'est comme jinɛ masaw le b'i kɔ donc olu dɔw gbɛn ko ka gɛlɛn tant que n'a tigi yɛrɛ fana mi telen k'a sira minɛ donc o kama ladilikan min bɛ se k'a di an balimamusow ma yanni n bɛ don cɛw ta la n'a bɛ bɔ a ye jija a ye mɛsiko a ye jija a y'o ye k'o to yen k'a yɛrɛ sutura k'a i kun datugu yanni i bɛ bɔ et puis i bɛ ala daliw kɛ k'i yɛrɛ kalifa alaw tala ma ka sɔrɔ k'a bɔ inshallah ni k'o kɛ ala bɛ se k'i lakana ka i latanga ka bɔ jinɛw tɔɔrɔ ma donc o kama ni i k'olu kɛ i ka ala daliw ninnu kɛ ala bɛ i sutura ni kana ye sisan olu si tɛ ka se k'i latanga parce que jinɛw dɔw bɛ yen olu tolo ka gɛlɛn i bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ ala sira kan mɔgɔ minnu bɛ taa i bila misi saraka bɔ ni ba saraka bɔ ni fɛnkɛ caman ba saraka bɔ la a bɛɛ t'o ye quoi a caman bɛ yen adamadenya problème caman bɛ i yɛrɛ ni ala cɛ la mɔgɔ caman k'a yɛrɛ ni ala cɛ la le tiɲɛ o de kosɔn sitanaw fanga bonyana ne yɛrɛ n bɛ temps ta wagati dɔw la ka video ninnu caman ba kɛ pour que mɔgɔw ye bɔ sitana siraw kan quoi sinon n tɛ villa ni baara nin ye quoi nin bɛɛ nin tɛ ne bɛ n ka fɛn sɔrɔ o tɛ waso ko ye quoi mais comme mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ sitana mɔgɔw caman ye video kɛla ale ni fɛnkɛw ka mɔgɔw lafili donc alaw tala ka min kalifa an'u ma fo an bɛ bɔ fana ni an m'an ta fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka la faamuya cogo min na donc ne yɛrɛ bɛ zikiri min kɛ o de bɛ salatu ye cila kan camanba salatu camanba donc ni k'ala dali o la k'ala ye ko min yira i la alaw tala bɛ o yira i la kabini ne fitinin n bɛ salatu kan n bɛ o le kɛ donc n bɛ baara kɛ ni tɔgɔ min ye o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam n bɛ o le kɛ ji kan diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni k'a kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ka n wele n bɛ se k'a kɛ téléphone na i bɛ ji min na n bɛ dugawu kɛ et puis i bɛ ji min k'a to k'a jɔsi n'ala y'a dɛmɛ ye sitana ninnu bɛ taga ni dabari le bɛ dabari bɛ tiɲɛ ni banaw le bɛ ni ala y'a dɛmɛ ye se tɛ ne ye se tɛ ji ye se bɛ alaw tala le ye ala bɛ dabari ni fɛn ninnu bɛɛ tiɲɛ mais o bɛ kɛ parce que ne ka layiru le ta ala ye ala fɛn di yan n bɛ i ka diinɛ dɛmɛ ni min ye donc ni ye wari min sɔrɔ o la n b'o le ta sisan ka diinɛ dɛmɛ n'o ye n ka karankɛso dɔ lɔ daminɛ an y'a yɔrɔ an ka kilasi 3 lɔ ni mɔgɔ ɲumanw y'a dɛmɛ ye ni an y'a association yan ne bɛ bɔ so kɔrɔ le association y'a dɛmɛ ye an sera ka karankɛso lɔ donc an bɛ dɛsɛbagatɔw fana ni dɛmɛ ni o wari sɔrɔ ye mais an nana ye sisan silamɛw y'a faamuya gwɛlɛya la parce que ni ko ala mɔgɔw tɛ fɛ k'a fɛn di o kama ni ka ne wele ni wari b'i bolo wagati min na i ye n wele o wagati la ni n bɛ fɛ ka baara min kɛ n b'o kɛ c'est à dire kana n wele k'a fɔ n ɲɛna ko non wari tɛ yen n bɛ nin wele kɔfɛ parce que depuis l'an 2009 n bɛ nin de la mais mɔgɔ minnu bɛ n wele dɔw bɛ se k'a f'i ɲɛna ko ne ka wari min don a la k'a bɛ se ka miliyɔn 2 bɔ miliyɔn 3 dɔw bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a ye k'o don a y'a kungoya la mais ne k'i wele ni ko ma ko i seko ye joli ye dɔw b'a fɔ ko non wari tɛ n bolo donc fɛn min don a tɛ se ka kɛ ye ten ko wari t'i bolo ni wari t'i bolo ala sira minnu bɛ dali minnu bɛ kɛ la olu fɔ la i kan ka temps sɔrɔ k'olu kɛ ka sɔrɔtu kɛ cila kan ka layilalaw caman kɛ ka lataga ɲini ala fɛ mais ni le yɛrɛ le ma sɔn ka o temps ta k'o zikiriw kɛ ni ka mɔgɔ wele yo mɛn anu ko k'i dɛmɛ ala kama an b'i dɛmɛ ala kama mais i kan k'a fɛn de di mɔgɔw tɛ ka se k'o le faamu donc o kama wagati dɔw la an bɛ bɔ ka taa baaraw la ka taa an ka diɲɛlatigɛ kow ɲɛɲini parce que denbayatigi le fana man n'u ye alhamdulillah an bɛ New York yan Amérique yan alaw taala ka dalakali caman caman kɛ quoi an bɛ se ka ko caman caman kɛ n'ala y'a dɛmɛ ye o fɔ kun de bɛ ko mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ ɲini a ye fana ni se ka seko kɛ la an bɛ se ka mɔgɔ caman dɛmɛ mais bi mɔgɔ caman de tɛ layiru fabaga ye ne ka baara min kɛ mɔgɔ min ye a bɛ taa mɔgɔ waa yiri k'a la mais mɔgɔ min ka layiru fa a tɛ tɛmɛ mɔgɔ loro la c'est à dire fɔlɔ tun bɛ baara kɛ k'a f'u ɲɛna i seko bɛ min ye i y'o di wagati dɔ la n nana n bɛ wari fɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛ se ka 2 millions fɔ dɔw ɲɛna CFA quoi ou bien 1 million CFA fɔ dɔw ɲɛna n bɛ 100,000 fɔ dɔw ɲɛna n bɛ fɛnkɛ mais dɔw b'a fɔ ko wari ka ca a bɛ tan mais olu yɛrɛ bɛ ban ka wari gbɛrɛ don a la min ka ca tuguni kɔ dɔw bɛ billet ta ka taa Afrique k'o bɛ t'u yɛrɛ la kɛnɛya o bɛ se ka million yirikaw don o la k'a sɔrɔ
mɔgɔ bɛ ɲina min kɔ jina dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ i sigiyɔrɔ jinaw le ye par exemple mɔgɔ minnu bɛ Amérique yan ni jina ko problème b'i la ni jina minnu sigilen bɛ yan ni ka décision ta k'i bɛ taa la Afrique la que t'i yɛrɛ soigner jina ninnu b'o kalama donc a tɛna taa i kɔ Afrique ye n'a ma sɔn ka taa i kɔ f'u ye bɛn mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ min b'a ye wele ka i lana ni mɔgɔ tigi o tigi ma se ka i wele i bɛna taga ka taga fura minnu kɛ i bɛna ye i t'a ye la quoi i tɛna foyi kɛ o wagati mais ni serikola sisan kana i kɛ yɔrɔ la lana i kan ka ko min kɛ a b'o kɛ o de la mɔgɔ caman b'a ye ko n ka fura dɔ kɛ ko fura ɲana après kalo damadamani tuguni kɔ ko a ye serikola jina ninnu caman bɛ yen u tɛ naloma ye quoi i bɛ kuma fɔ olu b'a bɛɛ lamɛnna donc ni ka décision ta k'i bɛna taga Afrique a tɛ taga i kɔ ye donc mɔgɔw kan k'o le faamu i bɛ yɔrɔ min na i bɛ dɛmɛ ɲini o yɔrɔ la d'ailleurs même n'i bɛ dɛmɛ yɛrɛ ɲini na Afrique yɛrɛ le mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ se k'i dɛmɛ k'i to Afrique comme ne bɛ se ka kɛ téléphone na cogoya min na o mɔgɔw bɛ yen maa mɔgɔ le ka dɔgɔ i bɛ mɔgɔ min wele n'a bɛna tiɲɛ f'i ɲɛna mɔgɔ ka dɔgɔ ni ka fɛn fɛn wele k'a y'i dɛmɛ a ma f'i ɲɛna ko a tana le bɛ mèche ye a ma f'i ɲɛna ko a tana le bɛ kanakolonbila ye k'a bɔ kɛnɛ ma o n'a ɲɔgɔnna ninnu a m'o f'i ɲɛna kɔni k'i m'ale k'i wari bila ka na n bɛna misi san n bɛna saga san n bɛna ba san n bɛna nin kɛ olu fanba bɛɛ wuyale i b'a wari tiɲɛ a la jina ninnu tɛna taa parce que jina bɛna condition damadamaniw le la quoi jina bɛ bila mɔgɔ dɔw kɔ parce que olu ka a y'a sira ta c'est à dire kafiri y'a sira sitana y'a sira n'i bɛ mèche don n'i bɛ deke kanbani ninnu don k'i yɛrɛ exposer komi sitana y'a sira le b'o ye ni k'o ta a bɛ jina fanga bonya i kan de fo an b'o fɔ k'o gɛlɛya pour que an balimamuso n'u y'a faamuya hali ni ka ala ko yɛrɛ bɔ a la i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ɲa kosɔn i bɛ i jija i b'i yɛrɛ sutura pour ne pas que jinɛw y'i ya fɛnkɛ ye diɲɛlatigɛ ɲagami an ye jate minɛ an yɛrɛ minnu bɛ jamanaba ninnu kɔnɔ Europe kɔnɔ yɔrɔ ninnu ni Amérique kɔnɔ yɔrɔ ninnu la o star baba joli joli de bɛ des multimillionnaires lon dɔw la u b'u yɛrɛ faga souvent overdose ni fɛnkɛ ninnu kosɔn an n'u yɛrɛ k'a ɲɛbɔ mɔgɔ minnu y'a diɲɛlatigɛ fɛ ils sont multimillionnaires déjà c'est à dire pour an n'u fɛ a ye reçu la ka ban mɔgɔ dɔw bɛ taa furakisɛ ta ka a yɛrɛ faga minnu b'o kɛ jinɛ sitanaw le b'o pousser ka taa o bila o la dɔw bɛ yen olu bɛ a ye den faga dɔw bɛ yen olu bɛ taa ben muso dɔw kan aw pourtant muso caman ba yɛrɛ bɛ burula i kɔ mais minnu b'o kɛ jinɛw bɛ se ka taa don dɔ la a tigi bɛ taa ben muso dɔ kan o kama a diɲɛlatigɛ bɛ ɲagami o kosɔn adamaden n'i bɛ ko k'o kɛ n'i ma ala tala ta ko bila la i ka kɛ chrétien o ka kɛ silamɛ ye i laban ye tiɲɛli le ye tiɲɛli bɛ se i ma an tɛna star tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ minnu bɛ news suivi kabini wagati janjan i b'a ye star cɛlamɔgɔ ninnu caman ya ko bɛ ɲagami ni musoko problème le ye souvent dɔw bɛ a ye seko tɛ i b'a ye sari musomanw olu ya ko bɛ ɲagami ni cɛko problème le ye a bɛ taa bɔ ni cɛ dɔ ye minnu bɛ se ka i ja ta et puis ka a caron diɲɛ na c'est à dire olu yɛrɛ ye cogo ma ya social bolo ma i b'a ye a ka fisa ni olu ye cogo ma quoi mais i bɛ taa yɛrɛ do olu dɔ ye ma minnu b'a ye pousser o k'a bila o la sitana le b'a ye pousser k'a bila o la c'est comme sitana bɛ se ka muso fana ni k'a don muso la comme k'a fɔ cogo min na a bɛ taa yɛrɛ di cɛ dɔ ma et puis après o kɔfɛ sisan a bɛ se k'a regretter donc jinɛ bɛ se ka muso manipuler cogo min na olu cogoya olu le b'o ye a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ ni muso ye cogoya min na o cogoya le b'o ye a bɛ dɔw y'a furuko ɲagami ka dɔw y'a denko ɲagami ka dɔw garijɛgɛko ɲagami a bɛ se k'i y'a garijɛgɛko ɲagami cogoya min na a bɛ y'a baara ka don i ye baara kɛ ɲɔgɔnw la i bɛ goyaya mɔgɔw ye jinɛ yɛrɛ bɛ se ka don mɔgɔ yɛrɛ la yɛrɛ k'i kasa bɔ ale bɛ fɛn kasaman dɔ ta parce que puisque ale bɛ se ka don i fasi la a bɛ don i fasi la k'i kasa bɔ i bɛ ko goya mɔgɔ dɔw ye donc ka mɔgɔ dɔw la minnu yɛrɛ y'a baara tiɲɛna o kosɔn n'u bɔla o kasa bɛ bɔ n'o donna so kɔnɔ kasa foyi t'o la donc o fɛnkɛ détail dɔw le b'o ye o muso ta côté ye donc cɛw ta côté sisan cɛ minnu bɛ yen ni jinɛmuso b'o fɛ a bɛ se ka problème lase cɛ ma n bɛna o dɔw détail dɔw di inshallah ala faamuya ko ɲuman d'a ma donc ni jinɛmuso jarabila cɛ la a kun ka ca dɔw bɛ yen olu bɛ se k'a bɔ depuis bɛnbaw la jinɛ kabila dɔ bɛ se k'i bila famille dɔ kɔ komi jinɛ dugu dɔ bɛ se k'i bila famille dɔ kɔ komi jinɛ
jina famille dɔ bɛ se k'i bila mɔgɔ kelen kɔ walima famille dɔ kɔ donc ni bɛnbaw timina o bɛna faw fɛ kana denw fɛ kana mɔdenw fɛ k'a jigi ainsi de suite donc sisan ni jina muso le b'o la ni ye cɛ ye olu jarabila kabila min na mɔgɔw la walima fɛngɛ min y'a mɔgɔw la o bɛ sisan kana ni muso le bɛ ni muso nana jarabi cɛ la a bɛ taa sira damadamanin kan ni muso jarabila cɛ la ni jarabi jina muso min bɛ n'a jarabi ka bon kojugu a t'a to fiyewu cɛ ye furu cɛ ye muso furu donc a bɛ cɛ la tanga ka bɔ muso furu ma cogoya min na ni cɛ ɲɛbɔla muso min fɛ a bɛ taga don o muso la ka cɛ goya o muso ye walima muso bɛna ko dɔ kɛ min b'a to cɛ yɛrɛ tɛ sɔn k'i bila kɔ bilen a bɛ se ka taa don muso la k'a to muso bɛ taa kafoɲɔgɔnya kɛ ni cɛ tericɛ dɔ ye walima a bɛ taa don cɛ tericɛ dɔ la min bɛ ɲɛbɔ muso fɛ et puis olu bɛna na sira dɔ ta min bɛ goya cɛ ye c'est à dire i bɛ se k'a latanga ka bɔ muso ya furu ma ɲa o ɲa ma jinamusow b'o ɲɛɲini donc n'i taara bɔ dɔ kɔ sisan k'i bɛna o le furu k'a sɔrɔ ale bɛ yen ale tɛ fɛ k'i ye furu a bɛ taga don olu y'a mɔgɔ yi la k'i ya ko goya olu ye a bɛ se ka taa don fana ni muso la k'a bila ko kolonkɛ dɔ la donc i bɛ obligé k'a fɛngɛ o de la i bɛ cɛ dɔw ye minnu bɛ se ka furu kɛ ni jinamuso b'o bolo jinamuso jarabini cogo dɔ i b'a ye i bɛ muso kelen ta a b'o bila a bɛ filanan ta i b'o bila i bɛ sabanan ta olu de bɛ furu la wagati bɛɛ ni muso i tɛ se ka bɛn a yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen mun de bɛ na n'o problème nana s'i ma dɔrɔn n'i bɛ to k'a ye sɔn muso dɔ bɛ na musolamɔgɔ bɛ na i ma sogo la ka kafoɲɔgɔnya k'i ye c'est que jinamuso le b'i kɔ donc ni jinamuso ni jarabi bonyana kojugu a t'a to dɔw bɛ furu mais dɔw bɛ yen olu b'a to a ta bɛ se ka furu a bɛ se ka kɛ adamaden muso bɛ k'a bolo comme jinamuso bɛ k'a bolo donc o bɛ se ka ma dɛmɛ ko dɔw la et puis ka ko la timi mais n'a jarabi bonyana kojugu a bɛ bloqué yɔrɔ caman na pour que i bɛ bɔ o la faut k'i bɛ se mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ a sira kan mais ni ka taa jinatigi dɔw le fɛ k'olu dɛmɛ k'olu sugu gɛn tuma dɔ la a ka gɛlɛn jinatigi ninnu bolo parce que mɔgɔ dɔw bɛ jina le wele ka jina kɛlɛ donc banabagatɔ ya jina n'o fanga ka bon ni filabɔla ye jina ye a tɛ se ka gbɛn comme jina adamadenw bɛ cogoya min na jinamuso fana ni n'a tɛ fɛ fiyewu k'i ye furu walima i ye bila muso wɛrɛ kɔ i bɛ se ka se ɲɔgɔnya n'i bɛ fɛ ka ni ka muso dɔ convaincu a ye bɛɛ jarabila ɲɔgɔn na i bɛ fɛ ka bɔ ni muso ye wagati min na a bɛ se ka don i fasi la ka cɛ bɔ cɛya la o bɛ se k'o kɛ donc a bɛ se ka cɛ bɔ cɛya la sur place à la minute même jina bɛ se o se bɛ jinaw ye quoi donc fira ko t'o la i bɛna fira sugu ta o tɛ se k'o régler donc cɛ dɔw bɛ yen olu y'a cɛya bana sababuya bɛ ma sɔrɔ o de fɛ cɛya bana b'o la o tɛ se ka fɛn kɛ muso ye la donc sisan o b'a jate minɛ ko fɛngɛ le bɛ bana b'a la i bɛ fira sugu caman ta donc i bɛ to fira olu yɛrɛ ta la olu firaw yɛrɛ bɛ i bana sugu dɔ gɛrɛ d'i ma parce que i m'a lɔn ko jinamuso le b'i fɛ o de k'i bɔ cɛya la donc pour que i bɛ bɔ pour que i bɛ furakɛ o la fo ka jinamuso le gbɛn ka bɔ i kɔ pour que i bɛ se ka fira ta sisan ni jinamuso bɔla i kɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ mais tant que n'o cas ma régler furuko tɛ bɛn i ma dɔw ma cɛya ko tɛ bɛn dɔw ma a bɛ se ka dɔw garijɛgɛ tiɲɛ a bɛ se ka dɔw y'a ko camanba ɲagami ça dépend jinamuso min bɛ cɛ kɔ o y'a jarabi bɛ cogoya min na quoi donc souvent i b'a muso dɔw fana n bɛna seri ka muso y'a yɔrɔ kan dɔɔni muso dɔw bɛ u cɛ ka ɲi o yɛrɛ ko bɛɛ dafalen bɛ i b'a ye furu tɛ ka se k'a sɔrɔ anw bɛ ɲɛbɔ musow fɛ cogo min na olu fana bɛ cɛ ɲuman fana nɛkɔ fana t'o cogo la quoi donc mɔgɔw kan ka u y'a kow ɲɛɲini ala sira kan ka i yɛrɛ latanga ka bɔ jina sitana ninnu ma parce que a kɛlen bɛ ka yɔrɔ caman minɛ sisan muso min bɛ yen n'o minɛnen bɛ jina i bolo ni ka pourcentage minɛ a bɛ se ka taa 97 à 98% an bɛ wagati min na sisan jinaw kɛlen bɛ ka minnu minɛ d'une manière à une autre c'est à dire n'i ma min ye a ye ko ya mɔgɔya ɲagami i b'a ye a bɛ dɔw y'a furu ɲagami c'est à dire i bɛ taa mɔgɔ dɔw le sɔrɔ olu y'a furu yɛrɛ sala kan tɛ se k'a fɔ a la quoi cɛ tɛ se k'a fɔ ko wayi ko muso ya ko le goyala n ye o si tɛ yen
mais ba ya furu nyagamina parce que jina shitana le dollar o ni ɲɔgɔn cɛ o y'a furu sa pour que muso ye kɛ jina ye to muso bolo walima cɛ ye to jina muso bolo donc o siraw le bɛ donc mɔgɔw kan ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ mais mɔgɔ caman de bɛ yen olu de b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko na ala ko tiɲɛ bɛ ko min na ele adamaden senin fila se t'i ye foyi i sɔrɔla a ma mɛn yɛrɛ i bɛna sa fana ni a tɛ mɛn e b'a fɔ ko non ko tiɲɛ tɛ jinɛ ko na ninnu bɛɛ ye nin ye problème min bɛ yen ni tili yɛrɛ di mɔgɔ dɔw ma mɔgɔ minnu ye escrocs ye comme adamaden yɛrɛ a diyala adamaden ye cogo min na k'a yɛrɛ di escrocs ma par exemple ne bɛ baara kɛ n bɛ dugawu le kɛ ji kan ka mɔgɔw ma dɛmɛ ni k'a fɔ n ko ok n k'a tana le mèche ye muso dɔw b'a fɔ ko non ne ma pɛrɛ ka mèche to yen ok a tana le bɛ sorinfara ye a tana le bɛ jɛnɛya ni fɛn ninnu ye dɔw b'a fɔ ko non k'olu ma pɛrɛ o la donc n'i ma pɛrɛ o la i bɛ taa sitina mɔgɔw le fɛ olu bɛ n'i ka wari don k'i y'a fɛngɛw kɛ donc i man tɛ k'i plaindre bilen parce que sira ye sira fila ye ala y'a sira ani sitana siraw donc ni ka sitana sira sa ko k'i sɔrɔ o yɔrɔ la i yɛrɛ le k'o laɲini quoi donc o tɛ alaw tala nɔ ye sisan cɛlamɔgɔ ni jinamuso jarabila cɛlamɔgɔ la a bɛ se ka jarabi n'a nɔgɔya cɛ bolo cogoya cogoya la jinamuso nin b'o ɲɛɲini donc ni cɛ jarabinin bɛ muso dɔ de la a b'o muso ɲɛda ta ka na cɛ kɔ ka na kafoɲɔgɔnya kɛ ni cɛ ye a bɛ se ka kɛ sogo ye n'a a tagala ɲɛfɛ kojugu a bɛ bɔ sogo la ka kɛ réalité ye quoi o bɛna bara mɔgɔ dɔw la quoi mais mɔgɔ minnu b'a problème na olu b'a kalama quoi a bɛ na i ma vis-à-vis adamadenya sawura la o bɛ kɛ quoi walima a bɛ se ka taa don muso dɔ la comme cɛ muso ta bɛ cogo min na ka taa don muso dɔ la ka na o ci i ma la i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ n'o ye c'est comme i bɛ kafoɲɔgɔnya kɛla n'ale ye donc o taga sira dɔw le fana bɛ o ye donc an bɛɛ b'an yɛrɛ kɔlɔsi olu signe ninnu n'olu bɛ na i ma i b'a ɲɛɲini i bɛ bɔ a la cogoya min na o fɛngɛ la donc jinamuso olu bɛ muso le ɲɛda ta muso minnu k'a di cɛ ye a bɛ se ka ele yɛrɛ bɛ jate minɛ i tɛ se ka se muso minnu ma fiyewu a bɛ se ka président muso ɲɛda ta ka na bɔ n'i ye walima a bɛ se ka star ba dɔ ɲɛda ta o muso dɔ ɲɛda ta ka na bɔ n'i ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu c'est à dire min bɛ se ka nɔgɔya i ma i b'a faciliter sugo la olu bɛ se ka ya image ninnu changer quoi donc muso ninnu jinamuso ninnu b'a yɛrɛ changer ka na cɛ i ma o sira olu le kan donc a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka adamaden muso k'o goya fɛngɛ cɛ ye ka adamaden muso ni jinamuso bɛ cɛ dɔw bolo adamaden muso a tɛ se ye o la quoi a bɛ dɔw fana pousser k'olu bila PDA la parce que o tɛna nege sɔrɔ adamaden muso la o bɛna ɲɛɲini ɲagɛrɛ ma jina b'a plaisir pousser ka taa bila a cɛ ɲɔgɔn kan donc muso fana ta bɛ kɛ o cogoya la donc i bɛ se k'i yɛrɛ latanga ka bɔ a ma cogoya min na o bɛ i bɛ ala daliw kɛ n'i y'a i yɛrɛ ma se k'ala daliw o fɛngɛ ne kɔni bɛ an ala y'a dɛmɛ n bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ka i bɔ o la mais fo wari de bɛ k'i bolo k'an wele dɛ n m'o fɔ k'u bɛɛ parce que dɔw bɛ n wele kɔrɔbɔli yɛrɛ bolo ma dɔw k'an wele ka bɔ Mali la wolo na ye bon faut que n bɛ a yɔrɔ fɔ pour que n'a tigi b'a yɛrɛ lɔn quoi n k'a lɔn k'an wele k'an kɔrɔbɔ le quoi mais n ka kuma yɛlɛ mina ten dɔrɔn k'an wele ko jinamuso dɔ b'a kɔ donc ne bɛna kuma min fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛna n wele kɔrɔbɔli sira kan n'i ko fɛn fɛn b'i kɔ ne bɛ alaw tala dali ala y'o kɛ c'est à dire ni k'an wele ko jinamuso le b'i kɔ k'a sɔrɔ jinamuso t'i kɔ i bɛ kɔrɔbɔli de la i bɛ se ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ni n ka min lɔn n m'o ɲininkali n m'o jaabi mais ni k'an wele k'an kɔrɔbɔ le k'a lɔn ni ye escroc le ye walima n tɛ escroc ye o n'a ɲɔgɔnna ninnu ka y'an temps perdu manamanakan bɔ la n bɛ alaw tala dali mɔgɔ mɔgɔ bɛna n wele avec faux profil ka olu kuma sugu ninnu fɔ ko min t'i la k'o le b'i la n bɛ alaw tala dali ni ala y'a na sebaga ye mɔgɔ mɔgɔ bɛna n wele o siraw kan k'o wiya nara yɛrɛ la ala y'o kɛ o tigi la voilà parce que sisan n'i ko k'i bɛ ɲa o ɲa ma i bɛ mɔgɔw dɛmɛ telen ka ɲa o ɲa ma i bɛna sitina mɔgɔ dɔw le sɔrɔ minnu bɛna i wele k'i a temps perdu walima ka manamanakanw fɔ quoi voilà donc mɔgɔ min k'an wele a t'i k'an wele ka bɔ Mali la ko jinamuso dɔ b'a kɔ k'a ka miliyɔn 1 ni kɔ o dépense o la ko waaye ni bɛ se k'a dɛmɛ a ka yan numéro ye yan a bɛ tan n ko ok n ko min n'i dɛmɛ n ko joli de b'i bolo n ko wari da min b'i bolo i b'o fɔ n bɛ i dɛmɛ ni o ye quoi
peut-être o le barala la ngo ke ngwa ita ji ta me do ke ji kan ka dama ama ngolo ko bele ibe deme nyina mo fe ati ko ki ta ji ta ka be ima deme idoma ima finga bele donc on a nyona nu chamamba le be ka ko son wati do la mo do be se kan ngole la quoi mais mo be na ngole numéro direct kan ka soro sisa nan ka nyon kuma nyoya me se ka aita WhatsApp walma finga to nu ka wa suno text message nu tante molo ka lu bela jeni kran quoi anu neta ni ye ala ya soni ni ala ye soni na sugole la me yuridili min ke we solatu le chela kan kabini fichi ni tuma ke wa kelengele tele kono me baraka ni to mi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo minnu be fe kan ko lon o be se ka ta Facebook YouTube kan nya fendo be depuis l'an 2009 au 600 mes questions chama développer jina o ya ko kan dabar ko kan ana nyogna chama ami wari min soro la 600 amu leta ka dina demena ye quoi ka karanga so lo ka misru deme ona nyogna nu ami dina le demena al ni chrétien do na ka ter chrétien lo mais c'est ka déplacer ka ta dian ro bela jenna alhamdulillah la ko noya anye quoi donc tera do détail do la mais même ni nga église le soro ko lu ma ko le na meta do le ke jika neto waju ne be do le ke jika on va ta wa mi ko re ma ko dila na c'était ji c'est be ala utalali mais ala tena jigi ka mo deme faut que mo wiye les femmes ala utala bina sababu ya ule fara nyon ka adama de yere ni nyon che ne be fe no long to klen ele to long ay be nyon deme ka se ka ala ya dina deme ka se ka adama de ya yere deme me chrétien deme me jobatula deme me ika ke dina sugu la adama de sugu ika ka sugu la ne be se ki deme ne ala ya deme me slama deme me slama uta condition ne bala atana e minyi muso ni be meshi don te se ki deme ni be sorun don te se ki deme ni be verni la te se ki deme donc otana bawlu le bo ni be kabayira drumu no kono te se ki deme quoi parce que min fola nyina sugo la ni be baraka ole kan sinon ni nganta kafri asra kan ma ameriki yani sangala multimillionnaire en dollar quoi ou bien multimilliardaire même o famia o be bra mo shamana ni ka fa be bra la même pour ka ito kan non o lui est transfert ole quoi ni ko damne à 600 wari yere le mis exemple dron daima ni le mo min ko kibe karabali barake ka che karaba muso ye ka muso karaba che ka wartu karaba fa na ye ni ko kibo lu ke ibe wuri shaman bale so dian europe ali ya même ni ka fo mo ina ko $5,000 ou bien $10,000 qui va bara do ka yi o sraka aba di pourquoi parce que na ka $10,000 di ma walma $5,000 di ma na ta war ko fo mo mi fait pas aller demander $30,000 ou plus ale ba war soro la ni fanan ka ke muso le yi ka chedo karaba muso yi abese ka ta abina warti le nyinu aka war mi di mani abese ko to nyon shaman ba soro ni chewi donc lui shitana bara wuli quoi o daluya ba mbolo sara yere ka ni mo koni i muso i furu muso yere sisan ka mana le do ayere la walma mo do le nana kana akuna che ima o be fe ka takana yi la ni kan wele o karabal bara o kon mese ko ke o kan kwa la we furu yi me ka fo ki bena muso do le furu walma e fe ka furu che do ma ko bara o kan te son ma voilà donc daluya shaman be ni ala utala deme min dila ma mese ka min ke menta ko bebe ta islamaya ta sira le kan min meta ni islamaya sira ye mo ke min te ta no ye ne to ke warshi te se ka mbo anja ka bele o bana quoi voilà depuis 94 en Amérique sans moi en quoi nga warti uye ka fagana uye ka wori soro ka gbele do ke janye sababu le quoi me yoro mina ni sisa me bara min ke uye à part ça là me troki boru le ke quoi me war min soro ntese ko fonti war batiki ye quoi mais nala ya deme nte dessin yero ko ala ka kene aji amese ko bara o ke ka an yere deme nay inshallah ne ka ja mo mi be se ka ta google kan iba bla troki chauffeur be se ka war min soro amerique ya bara la quoi la be se ko o nyalon quoi mo fola min ko son parce que anit na se ka do shit na bara le fen war ko son quoi o te ke quoi voilà donc me fait min fo abe ala kole ni min tabe takano e mo ke min tate takano e amo to quoi na o tala ya deme fana me do ke ka
ala an bɛɛ lajɛlen sɔn ne kɔni bɛ miliyari le ɲini na n'o dɔw ɲina i fɛ a y'o dɔw k'an ye inshallah. Donc ni jinɛmuso nana cɛ ma sisan a bɛ ka caman causer a bɛ ko caman a bɛ dɔw ɲa a bɛ dɔw tiɲɛ a bɛ kɛ sababuya ye ka mɔgɔ dɔw y'a furuko gɛlɛya komi o détail di cogoya min na a bɛ se ka cɛ dɔw saramaya i bɛ diya mɔgɔw ye i bɛ diya musow ye i bɛ diya diɲɛ bɛɛ ye o bɛ girin kan nka tuma dɔ la ni k'a don sira dɔw fɛ minnu bɛ muso minnu bɛna kanuɲɔgɔnya ɲini i fɛ ni k'a fɔ k'i bɛ bɔ n'o caman ye a bɛ se ka kɔ don i la donc avantage dɔw b'a la tiɲɛni dɔw b'a la fo k'o bɛɛ le fɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na ni jinɛmuso bɛ cɛ kɔ jinɛmuso dɔw bɛ yen minnu bɛ furula cɛw ma mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a ɲini ka jinɛmuso furu komi muso dɔw bɛ yen olu b'a ɲini ka jinɛcɛ furu o bɛ kɛla quoi mɔgɔ dɔw bɛna fɔ k'i tɛ fɛn min yɛrɛ i b'o furu cogo di i tɛ fɛn min yɛrɛ i b'o furu o a furu cogow le bɛ yen a ka ɲi a man ɲi mais mɔgɔ dɔw bɛ don a sira fɛ dɔw bɛ yen i bɛ se ka timi mɔgɔ dɔw fɛ minnu bɛ se k'i furu jinɛmusow ma komi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se ka layiru ta jinɛmuso ninnu ye o bɛ furu kɛ sogo bolo ma ni ka ye i furula muso ma sogo la sira fila lo kelen bɛ yen o kɔrɔ bɛ taga i bɛna furu min kɛ o koɲa bɛ yɛrɛ la i la dɔ bɛ yen o ye jinɛmuso minnu bɛ kɔ olu bɛ furu i ma sogo bolo ma donc n'i sɔnna sogo bolo ma o kɔrɔ de bɛ k'i sɔnna olu y'a furu la donc mɔgɔ caman bɛ yen minnu furuni bɛ jinɛmusow ma o ma lɔn dɔw bɛ yen olu ka i t'a lɔn parce que dɔw bɛ yen a b'a ye fɔ olu ɲɛna olu fana bɛ sɔn a ma a fana bɛ a wuridili dɔw kɛ walima dɔw b'a sɔnni dɔw ni fɛn dɔw kɛ ale olu yɛrɛ le sɔnna o ma quoi mais jinɛ ya relation caman bɛ yen a caman bɛ yen a tɛ laban ka ɲɛ parce que olu ka diɲɛlatigɛ tagacogo ani ka diɲɛlatigɛ tagacogo tɛ kelen ye donc e kan ka bɔ ka t'i adamadenya koɲɛw ɲɛɲini donc olu fana m'o ta i la yen a bɛ n'i bila programme dɔ kɔnɔ i tɛna se ka programme ninnu suivi quoi donc c'est pas bien i bɛ layiru ta a ye ni Alahu Taala ka jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen jinɛ silamɛw bɛ bɔ mɔgɔ minnu ye c'est que tuma dɔ la olu bɛ sira telenni kan quoi maa dɔw bɛ se ka bɔ bemaw la ka jigin comme jinɛ silamɛw bɛ yen ni ka taara suratul jin kɔnɔ jinɛw b'a fɔ cila ɲina sallallahu alaihi wasallam ko kafiriw bɛ an na silamɛw fana b'an na kuranna kan min fɔla ni an k'a faamuya an n'u jinɛ silamɛw anw sɔnna ma olu ala fana ko ale ala taala ka adamadenw ani jinɛw le dan k'ale ala taala bato donc o la an b'a lɔn ko jinɛw fana bɛ bato kɛla o la tuma caman bɛ yen jinɛ kafiri dɔw bɛ se k'a don mɔgɔ dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ na ayatal kurusi karan ka kuranna yɔrɔ caman karan jinɛ ninnu tɛ sɔn ka bɔ jinɛ tɛ sɔn ka bɔ condition min kama condition ka ca mais n bɛna daminɛ fɔ i bɛ kuranna haya min karan dɔw b'a karan n'i ye quoi o ka kuranna lɔn komi fana ka kuranna lɔn cogo min na hafizul kuranniw fana bɛ se ka sɔrɔ o la olu prévu n'o fɛn ninnu bɛ yen donc sisan ni mɔgɔ min bɛ yen ni jinɛ bɛ a tigi la i bɛ k'ala dali kɛ pour que jinɛ ye bɔ a tigi la n'o tigi tɛ mɔgɔ telenni ye i bɛ na kuranna min karan ni jinɛ bɛ se k'a karan n'i ye a tɛ bɔ i bɛ ala dali cogo bɛɛ lajɛlen ala tɛ sɔn parce que mɔgɔ min bɛ a problème na o tigi bɛ peut-être a ka dakan di jinɛ ninnu ma donc o de bɛ mɔgɔ dɔw y'a koɲa gbɛlɛya a b'a fɔ ko non ko fakiri sa k'an dɛmɛ ko a ma se non ile yɛrɛ le ma sɔn puisque ni ka dakan ta jinɛ ye k'i bɛna furu ni ka dakan ta jinɛ ye k'i bɛna sɔn ni ka dakan ta jinɛ silama ye ale tɛ nin bila sɔnli ni fɛngɛ ninnu kan mais a bɛ se k'i bila sira dɔ kan tuma dɔ la y'a adamadenya tɛna se ka taga ni min ye n bɛna exemple dɔ di ni jinɛ silama ko i ma ko ok n bɛ fɛ an bɛ Alahu Taala bato ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala daliw kɛ ɲɔgɔn fɛ i ye to ka yasin karan siɲɛ birika sɔgɔma sɔgɔma yanni i bɛ bɔ o tɛ ala ko ta ko ye o a ka lɔnniya dɔ le d'i ma mais est-ce qu'il est adamadenya programme bɛna se k'o suivi wa donc o le tɛna se ka kɛ donc n'i ka damina n'i ma se k'a kɛ ale b'a jateminɛ k'i ka layiru tiɲɛ c'est à dire ala bato la c'est comme i bɛ ala tɔgɔ di i mɔɲɔgɔn ma cogoya min na quoi ka to ala an dɛmɛ donc o siraw kan
jina musow o bɛ bɔ adamaden cɛw ye sira camanba kan donc n bɛ ka o damadamani de di donc komi n k'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka don cɛ la ka cɛ bɔ cɛya la a bɛ se ka don cɛ la ka cɛ mangoya musow ye a bɛ se ka don cɛ la k'i mandiya mɔgɔ wɛrɛw ni fɛngɛw ye a bɛ se k'i ya ko yɛrɛ yira mɔgɔ wɛrɛw la o bɛɛ bɛ selakɛla quoi sisan mɔgɔ minnu bɛ wuridiliw kɛ k'a wele k'a furu walima k'a fɛngɛ olu bɛɛ bɛ na ni condition de ye komi k'a fɔ cogoya min na tuma caman condition na a tɛna se ka bɛn donc an y'an yɛrɛ kɔlɔsi o la ala faamuya ko ɲuman d'an ma mɔgɔ minnu bɛ Facebook kan ni question bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ se k'a question in taper ni bɛ se ka min jaabi minnu jaabi titre ye jumɛn ye o de bɛ jina silamɛw en relation sexuelle entre les djinns et les êtres humains an y'a fɛngɛ kuma bɛ o de kan adamaden cɛmanw minnu bɛ bɔ ni jinamusow ye ani adamaden musomanw minnu bɛ bɔ ni jinacɛw ye bi ta kuma bɛ o de kan donc a détail caman di question bɛ mɔgɔ min fɛ a bɛ se k'a question taper la n bɛ se ka question olu jaabi ni ala sɔnna ma la mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka o faamuya sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ radio Samatigila la olu bɛna kɛ lamɛnli ye ten inshallah lon wɛrɛ n bɛna question olu y'a question jaabi parce que n bɛ direct la sur radio Samatigila n y'a foli bɛ lamɛnlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye ani an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu bɛ selimafoli kɛla an y'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ala san hɛrɛ caya ala haminanko nɔgɔya min ni ala ta bɛ bɛn ala sutura ala nakana donc n y'a numéro sisan Amérique numéro parce que n bɛ yan de sisan o numéro ye 19 17 225 24 94 donc 917 225 24 94 donc ni mɔgɔ min k'an wele o kan direct la tuma caman kɛ ka di k'o le ta les autres la n m'olu ta bon ça dépend ni réseau bɛ n bolo bien réseau tɛ n bolo mais sisan programme min bɛ n bolo ka damina juma samedi ani dimanche la n bɛ se ka mɔgɔw ta o la quoi donc lon tɔ ninnu la n bɛ baara gbɛrɛ le kɛ la quoi ne bɛ trɔki le buru la mobili ba n m'olu buru la donc temps ɲɛnama tɛ n bolo n ka olu minnu fɔ nin n bɛ se ka mɔgɔw ta o lon olu la n'o bɔra la tuma dɔ la n'a ye kan wele tɛna téléphone ta ne y'a téléphone datugu donc ni mɔgɔ min ko programme la juma samedi dimanche n bɛ se ka téléphone ni fɛngɛ ta donc dɔw ka question poser comment il faut le faire, il faut le savoir. Bon, je pense qu'il veut demander comment savoir si on est possédé par un djinn ou bien un djinn te suit. Donc, bon, je pense qu'il y a une réponse dit qu'avant, peut-être qu'il y a un retard là. Il veut se qu'allons sugo boloma dans le rêve. Ou bien je vais résumer en français, Inch'Allah, nous te fait vidéo et tiens, mais je vais résumer en français quoi. Donc, celui qui a posé la question, comment il faut le savoir, et on peut le savoir, je peux le savoir et savoir par le rêve. Quand tu as des rapports sexuels dans le rêve, avec, il y a des djinns PD même, les djinns PD comme les êtres humains, il y a tout ça. Quand un homme se voit en rapport avec une femme, dans le rêve, ça veut dire que vous êtes suivi par une djinn. Quand ça s'appelle femme de nuit. Donc il y a les femmes aussi qui ont des maris de nuit, qui voient souvent des hommes venir faire des rapports avec elles dans le rêve. Donc comme j'ai donné beaucoup de détails en djoula, je vais résumer un peu en français. Ceux qui ont des questions peuvent poser leurs questions. Je voulais faire la version malinké et la version française-anglais. Mais comme les gens posent déjà les questions, Inch'Allah, je vais me résumer un peu, Inch'Allah. Donc, dans la sourate 55, sourate Rahman, verset 74,
Allah dit dans cette sourate-là, vous pouvez aller vérifier qu'il donnera des femmes qui n'ont pas été touchées par ni les djinns ni les êtres humains. C'est-à-dire les femmes du paradis. Ce sont des femmes qui n'ont jamais été touchées par les djinns ou les êtres humains. Cela veut dire que les femmes que nous avons, les femmes peuvent faire des rapports, les djinns peuvent faire des rapports avec les femmes, soit par consentement ou par ou forcé par les djinns sur le plan du rêve. Parce que le djinn peut venir coucher avec la femme dans le rêve. Mais il y a des femmes qui se marient au djinn. Il y a d'autres qui cherchent à se marier au djinn en passant par ceux qui adorent les djinns ou bien qui font des sacrifices pour pouvoir avoir des djinns hommes à cause souvent de l'argent ou bien des bénéfices qu'elles peuvent avoir dans ce monde ici-bas. Donc il y a plusieurs catégories de djinns hommes. Les djinns sont comme nous les êtres humains. Il y a d'autres qui sont des mécréants qui ne croient pas en Dieu, qui font des trucs terribles, comme on le voit souvent, qui peuvent souvent pousser les gens au suicide et autres, qui peuvent souvent pousser les gens à faire les sacrifices humains et autres. Donc le thème d'aujourd'hui est les relations sexuelles entre les djinns et les êtres humains. Donc les femmes qui se voient, qui ont des maris de nuit, ces maris de nuit peuvent souvent marier ces femmes-là dans le rêve. Donc si ces maris de nuit sont très jalouses, les femmes auront des problèmes pour se marier. Toutefois qu'un homme va poser sa candidature pour le mariage ou bien même pour être le copain de la femme, ces djinns-là vont s'attaquer à la personne, à l'homme. C'est-à-dire s'il y a un djinn homme qui suit une femme et que vous voulez marier cette dernière, ce djinn-là viendra pour vous combattre sur plusieurs plans. C'est-à-dire sur le plan spirituel dans le rêve et sur le plan matériel, c'est-à-dire le travail que vous faites, il peut pousser des gens à gâter votre travail. Vous pouvez perdre votre travail à cause des relations avec ces femmes-là, ces femmes qui sont possédées par les djinns. C'est pour cela Dieu nous demande dans le Coran de nous éloigner de l'adultère, de la fornication et de l'adultère. Donc souvent, il y a des femmes, même si vous les connaissez une seule fois dans votre vie, c'est fini. Le djinn qui suit la femme va vous suivre pendant toute votre vie. Il va vous combattre pendant toute votre vie. Mais si c'est dans le mariage et que vous arrivez à parler à quelqu'un comme moi c'est un don de Dieu. Je fais des bénédictions pour les gens sur l'eau. Je peux le faire au téléphone partout au monde depuis l'an 2009. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience, Inch'Allah, et je continue à le faire. Donc ceux qui ont des problèmes de djinn, quels que soient les problèmes de djinn, que ce soit l'envoûtement, les problèmes de mari de nuit ou femme de nuit et autres, Inch'Allah, je peux aider. Je suis actuellement aux États-Unis, précisément à New York. Mon numéro c'est le 19 17 225 24 94. Donc vous pouvez m'appeler sur ce numéro-là en direct avant que vous m'appelez sur WhatsApp et autres, les réseaux sociaux et autres. Donc ceux qui ont des questions, qui écoutent maintenant, peuvent poser les questions en tapant. Vous pouvez écrire vos questions. Si je peux, je fais aussi l'interprétation des rêves. Inch'Allah, je fais ces vidéos pour pouvoir aider. J'ai demandé à Dieu, Allah, Inch'Allah, pour pouvoir aider 1 milliard de personnes, Inch'Allah. C'est un don de Dieu. Parce que je vois beaucoup de vidéos, les suiveurs du Satan font beaucoup de vidéos pour que les gens aillent du côté du Satan. Donc nous qui avons
que Dieu nous a donné la science de la connaissance des problèmes des djinns et on peut aussi aider les autres. C'est ce qu'on fait. Mais j'ai fait un constat sur les musulmans. Le musulman souvent juge les gens selon le parler, c'est-à-dire celui qui parle bien l'arabe, ou bien celui qui porte des gros boubous, ceux qui ont les gros noms et autres. C'est comme ça on juge les gens. Par exemple, moi, je vis aux États-Unis et avec l'aide de Dieu, je me suffis dans ce que je fais. Mais ça, c'est un don de Dieu. J'essaie d'aider les gens. Mais souvent, il y a d'autres qui appellent, qui veulent tester pour voir ce que tu fais, si c'est de l'escroquerie et autres. Bon, je sais que ça peut... Je sais qu'il y a beaucoup d'escrocs. Je sais qu'il y a beaucoup d'escrocs. Moi, j'ai donné tous les détails. Ceux qui veulent des détails peuvent aller sur YouTube pour écouter mes détails et autres. Si personne ne m'appelle pour demander d'aide, Dieu merci, ça veut dire que les gens n'ont pas de problème. Mais ce que je vois, c'est le contraire. Les gens s'adonnent beaucoup au shaitan que d'adorer Dieu. Donc, ceux qui ont des problèmes de mari de nuit, femme de nuit, Inch'Allah, je peux aider et autre chose. Donc, c'est comme ça on peut savoir dans le rêve qu'on est possédé par un djinn ou bien suivi par un djinn. Ou bien ceux qui ont des problèmes de femmes de nuit, les djinns peuvent venir en rêve comme elles peuvent aussi venir rentrer dans le corps d'un autre être humain et venir coucher souvent avec la personne qui visait. Souvent, les djinns aussi peuvent rentrer dans le corps de même un animal pour souvent combattre quelqu'un. Donc, les djinns ont beaucoup d'opportunités, je peux dire, pour pouvoir séduire l'être humain ou pour pouvoir détruire les êtres humains. Donc, il y a beaucoup de détails. Lorsque les gens posent les questions, c'est très facile pour moi de répondre à ces questions-là. Bon, sinon, le programme que j'avais fait, ou bien
Inch'Allah, je reviens à vous. Comme on a beaucoup de temps maintenant, c'est beaucoup moins de temps, Inch'Allah. Du coup, moi, tu me dis que dina ube do dina ube kanu afeni adamade tuwa aduma dina chebe bomu se o fe tuwa aduma adamade ube se ka dina o furu tuwa minna ona nu la détail dit on le kanwa les relations sexuelles avec les djinns. Voilà, donc fais-nous avec elle quoi parce que moi Facebook en voit tu